Bwana Eric, habari? Bon, mpaka vile hii mambo ni ya mapoison yenyewe tu unasikia kukongo hii. Unaona vile bakongole bega na ruisha bo benyewe. Unaona vile bantu Tshisekedi bega na ruisha bo benyewe. Sabata kondane nani leo hii? Ni bubishi yabo. Bubishi. Unaona tu kama unacha njia ya bien, ya bia kweli. Unaweza ingia njia bia bongo na kiburi unaweka hapo. Bantu wanakuambia attention, hii vitu unaenda kufanya kule utamalizika mnamna nyingine. Donc mangungu mabeka yulu shinjo tunajua nini. Donc bantafuta ba changer dunia tu, mbingu baishushe chini. Bongo ibakie verite, verite ibakie bongo, ba kongole tu bote babatie kibambashi. Bon, unaona kule banza fikie. Jua nini munacha lumière munenda kungiza. Munacha bandugu wenu ba kongole beko na bakia beko na teswa. Munenda kujunga na bale beko na ba kongole ça fait 20 ans. Mon cher. Hii hata Mungu mwenye kumbingu atafurahi. Mungu atafurahi hata. Banabambia bien Rwanda kagamiste atashanjaka. Atakupendaka ata. Kabila ana na nafsi ya kikongomani. Ata kama Laurent Désiré Kabila tuende turudi njo babake me akili ya Kabila kama mangara depuis aringia mkongo anapata bu president na vile pourquoi anakuwa kufanya nini kupatia rafiki yake Tshisekedi yeye anafuchama gorido bega naendeleza makazi ya Bwangiza angara mabitu Kabila anafanya hakuna turu ya kusema kusaidia Kongo. C'est-à-dire bitu wote wao wanafanyaka ni juba Kongole waonekane biwelewele, ba Kongole waonekane ke bashaka ba dominer, kufurahisha watu wengine. C'est-à-dire adanga kama négociation abote kama na biangalia. Mapitu banenda kusinyaka kule geri ya Rwanda na Kongo, ataki ya ba Uganda na Kongo ni kufurahisha Rwanda, kufurahisha Uganda na kufurahisha makampani iko naiba. Na bo benye ni kuiba, kupeleka bashaka ba millionnaire na mara ba Kongole. Bote bakwe bakatange, bakwe bakivusien, bakwe bakasayen, ma batu bote artumika mpeme na Kabila. Nana investir mu Congo. Par contre bana iba. Njo vile système inatumikaka. Ba Congolais banaria banateswa. 12 millions de Congolais. Banamke ba Congolais bana ba violer. Batoto banamke bana ba violer. Ba Congolais ba mingi bana ma village ya bokule ko est. Basho bafukuza. Ba Rwanda bantu akagame ba Rwanda banajifanya muro nguvu. No mtu pakona degré ya roho mbaya mtu. Anajua bien que ni Rwanda. Maningia mbulongo ya show yake ya show bankambo yake. Anajempose na bunduki kwa mkono na anajotoproklame na kree Kabila Mwenyamulenge anasema ni Kongole na anapenda bakie pale. Mtu wa vile ona sasa atakusikiria Kongole buluma kama anapata occasion. Sasa elimine. Kulikuwa audio mwe viko na circule Eric kama unakumbuka online. Rafiki yangu mmoja hivi yuko kwa Etats-Unis mu Texas alinitumia kile audio. Alisikia kabisa juu na yeye unaona ni kivusia anaanza kutambuka kwenda Burundi, kwa Rwanda kutembea nini tu sa. Anasikia kama Kinyarwanda bien. Alinitumia kile audio alisha kuinterpreter. C'est-à-dire anaweka sauti ya Mkinyarwanda na yeye anainterpreter mu Kiswahili. Kama nenda pa page Facebook angmiriti yaka ile audio ile. Iko nasema nini? Ba Rwanda bale banajiita sana Banyamulenge. Basha kamata plan, banasema sasa bo wanafika mu niveau mwa il faut kuwa ba Congolais kwa poison mustili yote. Mufulero na kamata uwa, Munyindu, Mubembe uwa, Kongomani ote uwa. Na banajifanya ni ba pasteur bale Banyamulenge bale ba Rwanda ba kiswa disant Banyamulenge. Ni ba pasteur banatoa kama dime manini tout ça. Audio militaire kwa page Facebook yangu. Mina fana video mwe mina traduire bien, mina expliquer vile nani Rwanda wanasema hapa, Kongole mwanja interpreter musikie vile vile wanasema. Aikawa ta. Ni histoire ya mu Novembre, le 17 novembre 2019.
banasema Congolais fasi tunamkamata uwa mstili yote, na parmi le mastili ya kuua parikuwa na stili ya poison. Ndio politiciens beno ba mwizi ba bongo, unaona baningia tu pa pouvoir mwaka tu moya banaiba kana ngara bankwambia sema ratio quand on calculer bwizi ya muntu par jour itafanya combien par mois par an. Banashinda ba mwizi wote aringia mkongo Mobutu akuibaka hivi par an. Paka na Joseph Kabila wao kupala kuiba vile par an. Hata kama bariiba wanafika bango ba millionnaire mais mwaka moya angara vitu Kongo hakuna kintu, na bile bya buelewele bile binapasha kulamuka byote binanguka. Njoo nini una comprendre que bantu ba vile bantu ba ile nafsi ya vile de perdu de maudits, c'est-à-dire bitu yote bena kamata ni bina kulaniwa. Njoo nini butretre na mabintu abote ma accord byote barenda kusinye peo na sinye na kwa sababu tu bena tafuta kukomesha ba Congolais, kutushikirisha mbaya. Banaanza kufanya ni munkoko makusudi. Anenda ku Rwanda, banikala na ba Rwande, banakuria nabo Kongo, bantu wanalia machozi. Nini Felix seko nafanya? Ma delegation nenda ku Rwanda, banenda kule banakunjama pa mamifupa ba Rwande, ama genocide ya Rwanda. Ile sa ku Kongo kulikuwa genocide. Yenu genocide mnashinda kuiorganize anniversaire ya genocide ya Kongo. Hakuna hata siku moja pa calendrier par an. Ila akusema president wa Kongo na shi tukale tumedite tuweke kirio. Hata kama cour international nyeshe kuma tutenda portaka plainte bitakuwa mbele si benye utoneshe ke buserio tuko na regretter bafu betu. Hakuna. Bana luka mnenda kusinya mabita wa Rwandais. C'est-à-dire bale bafu ba Rwandais ba Kitusi njo bantu. Mwe ba Congolais mnaonesha deja mko ba nyama. Na ba Rwandais wanaanza ngarabi na cheka. Denis Nyakero na mon cher ende kule atafuta sponsorize batoto ba Rwandais. Ile sa mkinshasa mungu bashege batoto bega nakufa pale mkinshasa. Kukasai ba Rwanda bantu kama inansa. Na beni kuwisha kukrele crise ya Kasai. Ni bakasayen. Bien bari créer les crises ile. Janini kumtumikia Kabila. Unaona mtu anafika mnivo mwa unamtumikia Kabila. Ule anaitaka ni Rwandais. Jua kwenda kuuisha bantu kwabo. Ona mbele nafsi ya yule mtu ishafika wapi? Ana sataniste. Ce qui s'est passé au Kasai mambo kama inansa. Kama unangara bien. Sami bati banga. Yo tele njua nini? Par quoi ma chantier ma diamant pale il fallait exploiter mais ba déplacer ba villageois beko sous-chef kama inansa. Mwingine kani Boshab. Na enjo releta kutia chumvi mwile problem. Yote ni banduku yabo il faut ba bousculer kubawisha ku créer zizani. Kabila naome wanaenda kulanda keni problem ya chefferie ni tout ça. Mungu atapenda atafurahi hata. Na biote bile tulibijua shibote na Felix Sekedari bijua. Bande de pes banasemaga wenjo wa etat de droit barijua. Muntu ule mulita Rwandais jana Kabila. Zongi saya na Rwanda. Vital Kamerhe leo ni Burundi, leo ni Rwandais. Zongi saya na Rwanda. Munabisabu tu du coup. Jua nini? Banisha kuminyanganya inchi kuko bale batu. Bana kutonkisha tu kitumbula. Et pourtant inchi ni yako kwanza unapaswa kubeba inchi, waanze kubatumikisha ba Kabila, ba Rubero wale wanapaswa kutumika kutafuta makazi ku Kongo. Bana jempoze mu style yote, bana déplacer batu. Na wao Kongolais wanaenda kuingia na baki mbanga na bakati. Pata kata kimbanga kimlomo, pata kikata. Na mapozo anaanza accelerer kuingia je. Mnaenda kusigner manini kule ma contrat au business, ma relation à Rwanda, mwanzo unatafuta muirudishe kwa bien. Ennemi. Ule ba Kongola bapendake, wanaenda kule kwa Rwanda, mnaenda kutembea kwa Uganda, muna signer ma papier, murudishe ile ma relation ya bauaji na Mungu atapenda. Jono ni benya kulaniwa. Ibi tobe wanafanya benya kulaniwa. Banda kusigner ma accord, Rwanda yanza kuingia mu Kongo. Kwenda signer ma accord, ambassadeur wa Rwanda fulani na yeye kumurudisha au kufungula ambassade ya Rwanda. Kudefie ba Congolais. Bauaji. Bale beko na damu ba Congolais mu mikono. Mizimu ba Congolais ngari na tembea haijapumzikaka. Ile masamu français haija reposer en paix.
itamiacha, haitamiacha, haitamiacha hata. Na suka ya bongo muwewe na jina Bwana Yesu muweke yulu. Pouvoir ikitokea kwa Mungu, mnafanya mustadu, mnaita watu, journée de prière. Mnacheka Mungu, ni kumcheza Mungu. So kuna Mungu anabacha bananza nguka hivi. Njoo nini? Bitu byenu byangiza. Mumbebe jina Mungu mubichange na amtengeneze kwenu. Vyote vile mnafanya biko nende ni muentere ba étranger. Bale beko na miua, anasa abasha kwa cha kumiwa. Bengari paka na miuwaka, kuminyanganya bulongo, kuminyanganya mari. Beo nenga kwabo mobote munaona vile kwabo kuna tengamana. Nao napita pale usukume tena kimashini bendele na kuiba, mwe ba Kongole bendele na kufa. Angara mkinchasa mateso. Mon cher, ate mnaona ba Kongole beo nasema eske Mungu atapenda? Atapenda hata. Rwanda le barenda kuingisha ba Vital Kamerhe. Barbe banaka mu avion pale jet privé full banenda ku Rwanda. Banalala kule banakura kule banarudia nini tout ça. Banda uregle ma relation te birudi na Rwanda ba Kongole, c'est-à-dire atuna nchi ya kusema. Si ba Kongole. Inchi ba Vital Kamerhe ba Felix Tshisekedi na ba Kabila ishakuwa ni yabo bonjo ba banani ba seigneur wenye Kongo. Kuregle ma relation pale inarudi. Ile Rwanda ile ku wantu ba mingi batumika na Kabila na bengine beko natumika na Felix Tshisekedi. Ni ba actionnaire. Ile franga beko na iba. Ba Vital Kamerhe, ba Lazarus Ruberwa ni ba actionnaire mle mu Rwanda. Na pale kuna kuya ni mabitu bya bina kwa kubeba mali ya Kongo. Mabitu ya Kongo yanatosha mpeleka ku Rwanda. Na pale kuna ingia ku Kongo ile inatuleta nini? Haituleta kitu. Rwanda atatupatia shini ba Kongo, atatupatia kitu. Par contre njoo sababu kuna ingisha ba civil, ba militaire mashova la civil. Mbona sana mafoto beno onesha mtu mwa service d'accueil ku Rwanda. Banaonesha foto yake eko uniforme ya bantu wa Rwanda, service d'accueil, na banaonesha foto yake ngine ni militaire. Tulionesha ile foto kwa Facebook, kwa mass media, tulionesha ile foto. Bantu waliangalia. Mebengine wafanya semblance haba kuyone. Bale wanamke wote ba hotesse de l'air mune, ngisa makoli unatoka ku Rwanda. Ku Rwanda unatoka nini? Esa ku Rwanda Kagame kutoka kitu kizuri ingie mu Kongo hata. Kunatoka njoo paka mabaya. Njoo kutoka mapoison hivi. Ba Vital Kamerhe banaingisha, ba Lazarus Ruberwa, nini makoli unakuya, banaingisha. Na wale ambassadeur muneka pale. Njoo central sasa ya mabaya yote. Jila ambassade ya Rwanda njoo fasi yote beko na mapareil ya écoute ya nguvu. Njoo wewe natumika na multinational ya kuiba mamari ya Kongo. Basa upatia kila mapareil beko na misikia mwe bote bile mnasemaka. Sasa bana mingiria ndani mushambra kushe. Baranza kumuiwaga ni inje ya mpango, mtoto akitoka enda tembea na mkamata banamua. Mwe wenyewe mnabafungulia baadaye, banaingia na munyumba na mushambra. Beka na miyo sasa pa kitanda. Aya. Shonaka batu wa nyangala kata kama abantu yo pa pouvoir mu Kongo. Rwanda ndio ningisha mapoison. Kama unapenda kujua ki Rwanda ndio ningisha poison na Rwanda iko nafanya kazi moya ya kusaidiana nini ba Rwanda kutumate kufanya tukwe batumwa. Fuata video moya hivi ku general wabo moya hivi. Mubarak Muganga. Alikuwa anafanya meeting kumbele wa militaire Rwanda kwa Rwanda na ba civil. Anabambia très bien. Que vita shi haitaisha. Ile vita njoo nafanya nini? Njoo nafanya tuko napata franga, tuko na wina. Mimi Mubarak Muganga kama ile vita ina kwa mita kwa chômeur na mitenda nini mu pension, retraite. Unaona? Na muombe nguvu tumichunge. Na kumichunga ni nini? Il faut ba ennemi betu bandugu yetu ba Rwanda ba utu tuanza kwenda kubapikia inje kwa benyewe kwa bale bantu bena kiinchi kinene kikubwa ndio tuanza kwenda kubapikia. Zamani ilitukuyaga shida sana, tunaanza kutembeaga sana miezi hata 9 ndio kwenda kufika kwa ile inchi kufanya makazi nini makazi yetu ndio kurudi kumisekurize mwe ba Rwanda. Hapa sasa ma problem yote shakuwa facile, maneno yote shakuwa easy sana, facile. Njua nini? Tuko na Rwanda sasa, tuko napanda tu pani diku. Tushafika kule, tunashuka, fasi yetu tutapenda kwenda tunenda tunafanya mambo yetu, tunarudi. Ku Rwanda en tant que ba vainqueur, bantu ya ushindi. Aina paka mwe ba Kongole mwe bafungura wale ba Rwanda bazo kuingia na Rwanda. Mimi ndio nasema mambo Rwanda. Fuata General Mubarak Muganga. Andika ku YouTube Mubarak Muganga. Utapata ma video, utaona video moja hivi kumkirwande me basha kuweka pale ma sous-titres ya nini ya français ba Rwanda ba opposant Kagame ndio reinterpréter ndio kumenesha mwa Kongola ngara vitu Mungu unafanya ba shenji bibantu vya shakiri ila ma hoteli
babibi ba rwandese oh bazuri njo bale beko ningia ma poison ko maziba bana miambia ko ma soutien bana ningia ma poison ko bilole mu mankucha kule mu mabag pale mu unakuna mapombe banapunguza nini tu sa bana bele banyamurenge baswa dizanya nyamurenge ba rwande waromba mwache wale bantu foko ba bloquer batoke bende kwabo oh banyamurenge ni ba congolais muna papa na ma privilege ma societe beko nayo pale oh ya kutengeneza kitu fulani mankamba moto ya kukolopa pale beko na kolopa shima tapaka la poison kibambasi mwenye kama njo muma chauffage yenu mule bata mwangia mu poison unaona bata mwanga poison mapare yote sasa pale mwanikala mwana pumzika poison jani ni bubumbafu na roho mubaya na kutrair bandugu yenu na kujifanya mwenjo mnajua Mungu apendake vile amukujishusha hapana. Munapanda tellement sana mnataka kumpita paka na Mungu. Njoo vile munaona kule sasa leo. Vital Kamerhe. Amuta mbeshe. Shara miambia bien. Biote mimi minaanza kufanya, minaanza bifanya ni mjina president de la République. Juge anamwambia nini? Okay, tuna comprendre ba avocat, il faut sasa njoo kufanya enquête yetu mabito, chaque fois enquête, tuko na entendre watu, tuko nasikia matemoignage ya watu ba moya. Prochainement tutaita bibi yako nani? Chature. Tutaita na leo mtoto wako Soraya. Vital alisema nini? Kama mnapima kuita bibi yangu, mimi nitachoma bintu. Moro na parole alisema ile ni blague. Na kuonekana ke ni incha babumbafu, mumba incha watu wengine kama mtu anasema tu parole vile. Munabeba des éléments mambo sérieux, munaanza enquête na mnamsopesha kikyote kile kitatokea yako. Utakuwa responsable. Hakuna mtu amwambia Vital Kamerhe kitu. Mnamwacha ngote paka vile. Hapa kupita des jours, mwenye juge président, ule kuna ile dossier. Anafanya nini? Sana pita. Kwenye wanasema anapita na mai. Yote njoo nini? Ba Congolais, ba traître ya UDPS, ba kupenda kufuata Félix Tshilombo. Angara bale muna kufa. Bantu kabila beko pale, bantu Vital Kamerhe beko pale. Pourquoi pas comme quand Félix Tshisekedi njoo bantu bana kufa? Le salaire du péché c'est la mort. Malipo ya dhambi ni kifo. Ule Mungu mnasemaka. Tunamwambia kama mnamsemaka tu ni midomo bula, yake nguvu ya Mungu. Bako wale mshapenda cheza Mungu, mnaona ke Mungu ni kambo yenu, sijiela wenu usije kama nini tu sa. Basemake usitemanye maneno na Mungu mububumbafu. Ubia bule jua nini? Furaha kusema Mungu. Mshazoea kusema Mungu paka vile sasa ni rafiki yenu. Simona kule mnaanza kufikia. Angarabi to wewe unafanya. Utabiangarabia kama una macho ya kiroho. Ni bintu bya mabulozi bya madawa, bya bajiservir, ba Congolais bonekane babumbafu, ba Congolais bikonaria machozi, munenda kwa mabulamu na piga mamikono mu masali. Mutayamba mwaka mutaona, mutakoma. Bakomba tufi, bakomba ntaba. Tamwa ba Congolais kweli. Munakuwa ba Mungu mweye, Felix anakuwa Mungu. Mwa benye Mungu na riloka. Mushilandie ba Congolais. Ba Congolais bana na pouvoir. Inchi nyene kunyanganiwa deja. Inchi kabila cha kunyanganyaka deja. Bele Nigeria na Kagame na Museveni. C'est pourquoi les élections bantu bari angalia mu décembre 2018. Tu nyanganya na ba peuple congolais bote tu participer. Muna fulamia bandu kwenu ba Congolais, muna bangarisha mkongo, muna luka, munenda saidia Kabila na ba Museveni na ba Kagame. Muna fanfama voyage kule, muna rudi, muna vimba, muna nkochi, muna kuya. Ba Congolais beko na ria, bana mi bloquer mwache bibi tu munafanya. Muna utiliser ba policier français, ba policier belge, ba nini, muna cheka. Sasa leo munaomba ba Congolais barie pamoja na mweye, ba Congolais balamuke ba musaidie Fachi. Mtu anamsaidia kama mwenye anaonesha intérêt ya kumsaidia, anaonesha kuhusu yake anapenda msaada mumsaidie. Eske Felix Tshisekedi kwa macho yake kule anaonesha ni mtu ifo kusaidia. Hata na vile bantu bana kufahamisha unaona kwa reaction tu mwa vile tunaona kama nchi nyingine. Kama president na bantu wanaanza kuanguka, mbele hata conseiller mmoja ku presidence kama anaanguka. Kuna pasha kwa message. Mnaexpliquer bantu aligonjwa je combien de jours ni nini, kama ni poison ma enquête kuendelea kama nini tout ça. Njo mtu moya bule mumainchi ya batu. Mutaona bien gouvernement inakuwa impliqué banapasha kwa éclaircir ku rendre compte ku peuple. Mwa tu rendre compte ya nini? Mnaenda rendre compte ku Kigali na ku Uganda.
Sasa hawa wote wanakufa plus de 20. C'est anormal. Ni laana. Inaonekana ke bitu bia wote mnafanya biko modi. Mungu wenye kulaniwa, mwe wenye njo mkrele laana, mnaenda kuingia mbele vitu akufai kuingia. Juu Mungu kunafika niveau mwe hivi atolerake tena, arumianaki. Kuma kosa ingine mabitu fulani utafanya Mungu anakomprendre tu, anakurumia, anafunga macho ni. Mwe mwe mnafika ni niveau mwa hivi. Paka na Mungu anashinda kurumia. Mungu ashakutuma sasa malaika wake wa fimbo hiyo wanapika. Eko na mipika nini paka wale bwana tumona kule nabo. Ndio biko na miangusha. Mnabeba Rwanda ile ningia mu Kongo. Ambassadeur wa Rwanda Vincent Karega, komela mu Kongo le bwana. Alikuwa kwa Afrique du Sud. Kama sasa ku Sud beko na uwana. Bantu akagame ba opposant Kagame beko na bawinda ka banyama ko baua. Lula ambassadeur alikuwa kwa Afrique du Sud. Njasha kwa ambassadeur wa Rwanda mu Kinshasa. Mnamuleta tena. Ule bwana anaorganiza kama kuu sana. Mnamuleta karibu pale. Rwanda iko naingia. Ba Rwanda wote banashika mu Rwanda. Nini. Beko protéger par ambassade yabo. Ba façon de danser kwa ambassade yabo. Njoko le beko naingia na makoli ya mapoison, ba commando pa kakulo massacre, ma hotel kule batenda banaripa. Oh, arala hotel du lac, arala hotel du fleuve. Kama ni nini bana pakala poison fashi yote. Sabi ni ba partenaire benu. Munasalimiana nabo. Banashaka mipakaria bintu, banamiacha bintu masakosi, banamiacha bintu fashi yote. Mwananza kufa njoo ni mwebe yenyewe kupenda kukosa masikio. Unaona? Njoo mambo yanapita Mkongo. Inakumbusha story moto tusomaga kwa masomo le cheval de Troie. Frashi wa ville moja wanataka Troie. Mavita ya zamani ya ba Grek. Kulikuwa ville moja ya Troie. Banaanza kutaka la ville de Troie. Troie. Kulikuwa armée moja inaanza kutafuta kukamata ile ville. Ikuwe yabo. Tellement baripimaka kombana masili yote banashindwa kuangusha ile ville. Mkumusha bete bariangusha kaje general ennemi anaenda kukana na créer. So, hawa tunabashindwa